Jama'a kula assalamu alaikum ubarkan don kunaran barkamo da mon sankine matka te done hani zai kultire kayan ga fataga labarai no irga fonguna ka fassararan se lanketar tirane kan ir Niger labi zai kan yan harangiro ningai soleite maka koyan wana borwonen igona go jotu gumgumo ngai wana koyan din bon zama an kundini modarugun gidin dunyala bai kulra hajjo wana solo do hare kambo ir Niger labo a gola bai kulban da zama wati kulu a wani hajjajai kan baga bin gano harangiro mo ibo bu gona kayan ibinai gona ga sara igona gingai bon hala ngai gudu ko harangiro ga alsilam tare ganji gontawo kubandi ba dai kan ira ibayan kulu za girzambarin kaduwaran ka girzambarin kaduwaran kacin di fa'inin gai maye hamtum wadin fondara bumbudano agence ko yenge mo ifutugumo zama wone amankani se ba kaina yadi mono agence karra hijaje kainin gai maye hamtum itire kulno gu kuba igondin gai visa igondin gai beni hitiktai hay kulka gi hima da goy se koyengo hinno cindi koyengo mo gongu furo zun kuzureira igona ga benihi ko tuma kan ngano gona ga kan da latiyan bero kan de hunkuna ir Niger labu hajjajai igona ga jote ingai wone dirawo dimbo halingai go koy makkala bora wolingai su koy makkala bora zama koyan follon ngini gete zari kulu ba dai kamo ina haya kul sokon matkan cinno ko ho kan gati gwamnato saruso kango hajjo won sol gine aninga tira ka tare gice ba matkan cinno dirawo ngai na sokon da yadin mono ifatte gici hejjage sai kan di irko ba ikulno go koy alwatora kan mantin da latiyan halba ko gutowa cikin kine makkalabo hino borai ko ka makkalabo hirrai dabu yadin mono matkan kin dai ina kida ine kan benihi gona kan go konda borzongi hinzan da waran ka afosi ngo mu aste kalsor iye kan go koya ga ka yadin mono za larbawo kan bisangano himga sintin go konda borai wodin bandamo koyne ga ka alarba azari waran kicin diyaga yadi mono a fomo gona kanga kakanga sambu borzongu gudu waidu nga naga sambu nga mo sorgu nga na koyga wone mo dina sambu aga sintin jumma hane jiye hando azari sintina Niger Inter hebdongu mo nir labarin di kan labo jinfuna Mohamed Bazoum agoni gir Niger labo naru akoy bari kiara wano din di fa bari kiora naru mai wone mo kan konda labo jinfuna no din di fa bari kiora akoy no gidi bore kayendirin ngai wani kauyeira wani mu fitina kan gona gete no dindaran go fongu girin di giriyan ne kan boko harami zai ina sakula dan borai sai no din hare kambo wani wana di fa wani waina kan adira wodin ga kande labu ko no din ganda kwara borai mu dugidi kare mu di fonda kin yi samu kan ganan borkul me ye nga kwara imidu ise mu fonda kayangi kayendi kan ganan borwonen imudu halla sai kan gudu gini wada ezu futu wonewo sani wone mo labu koyo aman har danga mewara kaniki aniki no zama aga tabbatan dino kan wonewo ngu gonda aniya mo dingin temo ngu gabano bor kulmi ye ngu kwara yadi mono borama halle sida gongu kwara mone mo matakan labu ko an sokonda de ane halla sado hare kambu ne da hanbiyan de kara gamara ngai ga fonde kulke ni kangana hallasa ama tabbat gaba daya matkancin Mohamed Bazoum ane kida nodin difa ye ga bore fongani mo kan sanda mi sai kan gonu ga bore diran dinga wani kauyera woni za girzan barin kadi wacin duguwa kan boko haram sintin ga bore tangam nodin difa bari kyora wodi no kanda kan borbobo idira aga babor zambar zongun da waranka kayan ningai kwarai nan aga to kauye zongu hinka kara bor dira dingai wani kauye dinnan nodin tam ga ka mauri ingai modo hare kambo ba dai ga kisinai isini guduwa zama ina fonda pati bon le courrier tiranga mo albaro kanga tonen dirdo dai anir Niger labu ministro kanga godo soge sanno borwone hala sanda barme yengo kanka ga furdira wora girbe wo soge dindo hare kambo hala kambano gara wal matano zamanir fongandi kan girzan barin kadi wacindi yaga khalifa security borwone ina no habu amko gijine yande soge sai aga to sanda habu hinzikin ida kambara kayir Niger labu hino bore ina no amko ke beni hi fo dai
yadi mono habu hinkanta am ko ka mota hakku dai wo kayan sigine belende gendarmerie nationale maga habu hinzanta mo wongu gineyan sanda malfe gineyan na ko de wokayan sigine munition ya dinga mo ni di habu hinza wone wo kulkan ina societe khalifa security nodini akwai gate no wato kankine isufu katambago ministro kanga hagoida soje sanno kina alwato dirano habodini ina nase amma wato kankine alkasum indatuka an habodin bayi wokan isufu katambu bumbo ano boradin se wodin kande lo kuriyetira anir labaran di kan girba bande din kan labogin funa Muhammad Bazum a kondin naru mai no din ga kirai labu ginai dai modo gidi ginai kayan dumono ihimi madai dini bore kayan dum dira ago ministro kanga go da soge sanno da Abdu Kader Mamadu yadi mono dira wone wora wato kancini ko dai da nera do ginai dai modo no dini turki labu societa kanga ina drone dai Kader bese yawo ago bor ginera kayango salangiye kirmera yango dira kanga nan dai modin amdu kate wone mo amdu gufuro alkasum indatu gine alwati banda mo kan aga ina habono kan gati societe mirol kan maga Kader ago wakili ir Niger labora da nodin Burkina Faso labora ya di mono societe kan gono din Turki labora kan na drone wone rise aneneri Niger labo hino seno noro kan sigine euro a million waran kacin da hako amma boriyan gono kan yandu lagandi mo sanda noro bon kanandi zongo bon kul iwoi gono kan inino wone mo iwon commission wono sanda din koy daimi sanda dillantara do wo kan borgudu dini to kanandi zongo bon iwoi ngono borado to maino bora koy kansin kanandi zongo bon iwoya wono hayen kan tira goni ginga bo hano azam halga ka hunkuna isbe borkan no hayago kubara wone wo bumbono nan ministro hunkuna wone amongo bisa karaga ba kaina la rue de l'histoire tira ne to ni di habe kayangi gano wafa kai bomborai da kira gama radini wodin ga kande gwamnato woni ginfuna Uhumudu Muhammadu akaseta ane wone wo ngisbanga meye ga mako ne sandinin nindin bora game ni mo bora no habu sani wone wo na salanno join hando azari waran kicindi hinza han gir zambarin kadu waran kicindi hinka handi hana ne tirka tarai ga samba ir Niger labu mai rai foi woni ginfune kulse ministre d'etat ise ministre délégué ise directeur de cabinet ise kayango no di labu koyo fadara da nodini gwamnato primature wona fadara yadi mono gwamnato woni ginfuna premier ministre Uhumudu Muhammadu aye ga tilasandi mo sanda agence kanga hagoi da habai no yango hausi yango kina amanan ngama bai bore kayan ino habudin ami kulmaye da kinga setirbon matkan kinno habai no yango ko kite da wone wonga ba ngama baya ga sanda habai kayan ino wafa kaira borda kera gamera wone woga chabuno yadin ga konkonsa kan cour de compte ko gite dini kara ninga ga bano gwamnato amamoye gun gidi matkan kinno miswone o kul gon gite da yadin ga alhali woni ngano gicha bukan Uhumudu Muhammadu kan gati gwamnato a wani ginfuna a gonu go goida sanni woni wo yadin ga mo ni di konkonsadi ni ngano kande kan iko gidi talibo bayan kan ko gite gwamnati wani sarusi bobe yara minister yara direction yara habai kayan no wafa kai bon kan mancinda imaka jamara kan wa batu la source tiranga mo gonu ginga bon hano hala CNDP kangati sanda sawar marga kanga politiki zai margu wati fono borwo ne ika goroga salangi etkar mera zaman kunya kabo kubai haya kulno gona kanga nan borwo ne imega ka ku goro kasalangi etkar mera ko wafa kundi kare zaman kuna di ko gumo darugun gidi ag wajib no kuni mene kan kambuhin ka kulkan gola bora hino bon borai da bore kensi hino bande dini
im kagu gor kasalanke kermera zamun kun wone wo muradu no go ir Niger labo ga zama hadde de mantila bi zai isalanga sabuno iteme follo ininge gabe dan kara sanda kinir gon gidi lakkal kanai janga wo ir sudu ko wada amma hadde de bor wone yan ininge gabe dan kara iwafa kundi kare siku kulsi sande kulkan gon ir Niger labora egihin ka bonza mikiya hallasa do harino amikiya mo sande gere matkan dai la source tira an tonan dinda le nouveau républicain tirango mo kay Niger la bu campagne kayanga go de sisir fonde kayango ngai bongorera bore kayango no go sisir fonde wone wo sandi ir Niger la bize no isin gama bore wo go kani ba kaina borgo ni ginno rodangi wone sisir fonde go jine dei kin murade hanse amma i won sisir fonde sibori ba kaina isin gbor morade feri wodin kande le nouveau républicain tiranir fongandi ane za go 3G kali ye ka 3G plus kali hino ya kenge na hal 4G akaga sabanda mo kan woni wo sanniyan deino zaman kundi ko go modarugun gidi wone wodo hare kambo igine kayir Niger labo amoru gum sisir fonde do hare kambo wiza man koy non kul ba ke me dar fo man koy zama afode di ko gona ba dai sanda connection wa internet do hare kambo borbo bu gon kayen sin ga makani ni min noro dan ni min connection odan murado kan se ninda as murado ten sai fo ke yan follon ko dai non gu gon kan din ga ba nim ke bum bon sin kudu kake wone wo manti muradu no yadin gamu ag wajib no kuni mane kan bore kayan gon go da company wone wo igon gi murade ti se matkan kini ga bara da zam da bore din sino ngai mo su goro zam da bor kulsi ga dai ga yadin ga igora ya manaka yadin ga mo bore kayan si gon ga sisir fonde dini goy gine ner dini ihimni goy hannati se kangana murado kan se ngai mo gon ga goy di won sisir fonde din i murade mo du ko ferin kunir ko hinno ga be murado mari kan ko ga sar bore yanse cha ha ko mai woni yan bore wo igonda al hakuyemme imi wo inonga wona alhakai me woli dirnyen no kan ya alhakai i wonnin ga alhakai mantigi alhakai tamuno zamun kun borbo bu gon kayan reze wo igon gi murade wi se ya dingamo wone wo hadno kan ag wajibi hino bore mu kai ga kambadan labi zai bumbo mu musiyadda bore wo modabu bore wo gogite hankini gaba igogin no reidan i murade sin ga feri haifo mo goni kan bore him ga dange lakkalera wani wana kampanai wo him ga bai mo kan kiliyan ai wo dinda dai kin goni ga dokkore din dik kiliyan ai din si ga goy dai din ya dinga nge ya mai sai ni ga goy mai no ga mun gani gudu dalaizi ya dinga mu kai ga goy kan ganan kiliyan ai mu mai goyo kani wo ne wo no igoni ga botiga ya din mo no aga wajibu no hunkuni mane ir Niger labu hino bore wani wana saru se kayan yi gorandi kayan ga hagwai da kamfani wani yan wa hauzi yan wuki na im kai ga kaseta bore wo ga im kan da goyi gine hannai kan ganan labi zai im du sisiro fonda im goyi da matkanki ne iga bara da matkanki ne aga hagunda le closion tirangu modo hare kambo aka hankan gati ONG JMD hijira ONG wone ONG no kanga mo murade kenya dangine ngati furtage am kandi lakkale kanga nan furtage ma bai ke kan boninge gon ga ganu furtage nge mo ima bai kan nge gati suba albere furtage ima du mo murade kanyara ininge kambadan labo kiniyara kanga nge bumbai mudu hankan ginge me yana amma ki ko gila sabai te dai ONG shi med hijira a gona gidino kan furtage i gona ga gawiwi isin gi himmadan zaminge wosi bakan haikul kan gai sintin imne sahadin da murado te matkancin da ONG shi med hijira wani ginfuna mummuni Isa Muktar an tonan dinda ya di mono mummuni Isa Muktar ane kan gai wani ane giti ngai matangam da goy janga kan go ir Niger labora dumo misale kai ngai gona gidi gona gite lokole radini ngai mu kan da bar mai yanga dan ngai mu furtage no bon fere kan ganan iminge alhake bai imtangam ngai wani alhake se dumo furtage kai yan gona ngai company fere ngai kamba dan ise kan ganan i wani company house ngai din amate monduma ane amo kan go ise kan ganan dai murade mai yaga gasgu bori koine ngai no sokoni yan beri yante zama ngai fakare daga kisinai ko bobo yan
kayan go tare hare labera wani GIZ ngandi ibobo gon kayan ngande ngai fakare ga salange kermera ngai haim kambada ngai se kangana ngai wana ONG murade kayan adan gindin amato ibo ngai kedi matkancin dai coordinatero mummuni Isa Mukhtar an tonandinda wodin maga ninga gon gijinda danno partenaire talato manda mega de hino borega im kambada ngai se minge dum dira woni wora matkul kancin na kiyada ay kulkan ni gin kan ngai se ga kisinai minge ga kisine kan ganan aniya kan ga sambudin inge mu duka tonandi kan ga tiwo fonge mu kan da barmayen kadan barmayen hannu mo kan ganan furtage imu duba funai hannu moso no gin koyen wa gate da asin gate gaba daya amma hada dinga du mo ga kisina dini ininge du muradu woni wora siku kulsi inge ga to nango kan ga gon giceci inge moto irko muna murade mu gasu matkancine age ma da woni mo gite hanizo albare kan yin ka fasararan se ne wa radio television labari ne wa mo ne gnaran se ma salam